Assalamu alaikum everyone. Welcome to our Learner Academy. My name is Aisha. Today we will discuss cognitive approach, lesson number 22. अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, हम चीज़ों को किस तरह से लर्न करते हैं। पीछे हमने देखा कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दो चीज़ें डिस्कस की। लेकिन आज जो हम लर्निंग पे बात करेंगे वो है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव मतलब हमारे सोचने के अमल को हम बताते कॉग्निटिव कहते हैं। तो कॉग्निटिव जो है ये तो कॉग्निटिव मीन होता है नॉलेज, लेकिन सिर्फ नॉलेज ही कॉग्निटिव नहीं है, बल्कि उसके साथ जो हमारा सीखने का प्रोसेस ऑफ नोइंग है, मतलब हमारे जानने का अमल, चीज़ को सीखने का अमल जो है उसको भी हम कॉग्निटिव ही कहते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, तो उस सवाल के बाद आपको पता चलेगा कॉग्निटिव अप्रोच क्या होती हैं और किस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, किस तरह सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसी लेसन में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं कुछ सवाल करती हूँ। एक फौजी है जो अपने दुश्मन से लड़ रहा है और उसका दुश्मन जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और उसके बाद यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है ना। तो जो फौजी है लेकिन वो थोड़ा कमज़ोर भी है और उसके पास वो तलवारें वगैरह जो भी जंग के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं वो चीज़ें भी नहीं है, उसके पास कोई पिस्टल वगैरह भी इतना ख़ास अच्छे तरीके से नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा? उसके पास मौका भी है कि वो वहाँ से फ़रार हो जाए, लेकिन फिर भी वो फ़रार नहीं हो रहा। इसके बारे में उसका क्या ख्याल है, या आप उसके बारे में क्या कहते हैं? वो क्यों मतलब ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं वहाँ से जा रहा? हो सकता है कि वो वहाँ से भाग जाए तो उसकी, क्योंकि वहाँ पे उसकी जान को तो खतरा भी है ना, वो भाग जाए तो मे भी उसकी जान भी बच सकती है। अगर वो वहाँ पे लड़ता रहे तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो फिर भी मतलब उसके पास मौका आने के बाद भी वो नहीं भाग रहा। और क्या आपके ख्याल में क्या है कि उसको कोई वो रिवार्ड मिल रहा है, या रिवार्ड की वजह से वो नहीं जा रहा, या कोई ऐसी सज़ा जो उसको मतलब रोक रही है कि अगर तुम यहाँ से फरार होगे तो उसको कोई सज़ा मिलेगी, या किसी स्टिमुलस की वजह से वो ऐसा कर रहा है? बल्कि वो ऐसा इस वजह से कर रहा है कि वो अपना फ़र्ज़ समझता है, वो उसको अपने मुल्क से प्यार है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, और वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और ये जान लेने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि उसकी एक कॉग्निशन बनी हुई है, उसकी एक थिंकिंग है पीछे, उस थिंकिंग की बना पर वो ऐसा कर रहा है। एक बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल है कि एक आर्टिस्ट है, उसके पास एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल पिक्चर है। तो वो उसको पैसों की ज़रूरत भी है और उसके पास मौका भी है कि उसके पास वो पिक्चर भी है, वो उसको सेल भी कर सकता है, पैसे ले सकता है, और पैसे लेने के बाद अपनी ज़रूरियात को पूरी भी कर सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? उसने क्या किया? उसने उसी पिक्चर को जो है वो एक स्कूल में दे दी, और स्कूल वालों ने उससे पैसे लिए, और पैसे लेके अपने स्कूल की बिल्डिंग वगैरह बनवाई इस तरह से। तो वहाँ पे भी उसकी यानी कि अपनी सोच है ना, उसने अपनी सोच को यहाँ पे भी किया। उसने अपने आप से ज़्यादा मतलब दूसरों को वो किया, दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ देखने के आती है कि रवैये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अहम रोल किरदार अदा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रोल पे करते हैं। इसको कोई रिवार्ड मिले या ना मिले, उसको कोई पनिश मिले या ना मिले, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा है, उससे मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी कोई तारीफ करे या ना करे, उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अपनी जो है जो काम करना चाह रहा है सो कर रहा है। ये सिर्फ उसकी कॉग्निशन है, वो अपनी कॉग्निशन की वजह से ऐसा कर रहा है। आगे हम देखते हैं अप्रोच टू लर्निंग। ये थे हमारे कुछ सवाल। तो आगे हम देखते हैं कॉग्निटिव अप्रोच टू लर्निंग, द अप्रोच दैट फोकस ओपन द थॉट प्रोसेस अंडरलिंग लर्निंग। जैसे मैंने बताया कि ये जो लर्निंग है ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी के रिवार्ड लेने के लिए नहीं, जो किसी पनिश से बचने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बायस कर रहे हैं। इसमें जो है कॉग्निटिव अप्रोच एम्फसाइज, इसमें आ जाती है हमारी थॉट्स, फीलिंग, हमारी थिंकिंग, वैल्यूज़ और एक्सपेक्टेशन वगैरह। उसके बाद आगे देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉग्निटिव मॉडल्स। कॉग्निटिव्स के मतलब कौन से मॉडल हैं? इसमें दो टाइप के मॉडल्स होते हैं। मतलब नंबर वन पे आ जाता है इंटरनल प्रोसेस, और दूसरा आ जाता है मेडिएटर्स। एम्फसाइज ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच, इसमें हमारी क्या आ जाती हैं? इमोशंस आ जाती हैं, सोशल बिहेवियर्स आ जाते हैं, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम वुल्फगॉन कोहलर और टॉलमैन दो इंसान थे जिन्होंने यहाँ पे कोग्निटिव लर्निंग पे काम किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। वुल्फगॉन कोहलर जो है, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इनसाइड बाय लर्निंग पे उसका मतलब करता था। उसमें यह था कि उसने एक रैट पाला, एक रैट रखा हुआ था और उसको पिंजरे में बंद किया हुआ था। जो पिंजरा था उसके बाहर वो एक केला रख देता और पिंजरे में मतलब एक स्टिक रख देता, जिसकी वजह से वो रैट जो था उस स्टिक की मदद से वो केला खाने में कामयाब हो जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने क्या किया, कोहलर ने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये उसने सुल्तान के साथ मिलके किया ना, तो उसने उसने कुछ दिन गुजरने के बाद क्या किया कि वो जो चूहा था उसको जो स्टिक रखता था पहले, वो बिल्कुल छोटी सी उसने स्टिक रख दी। उसको ये था कि शायद ये इस छोटी स्टिक से भी केला लेने में अपने खाने में कामयाब हो जाएगा, बट वो ऐसा नहीं कर सका। तो उसने बाहर एक बड़ी स्टिक भी रखी, तो उसने यानी कि काफ़ी देर चूहा जो है वो करता रहा, काफ़ी देर तक वो ट्राई करता रहा, लेकिन वो केला खाने में कामयाब नहीं हो सका। फिर वो एक कोने में लाके बैठ गया। फिर कुछ ही देर बाद वो उठा, दोबारा से उसने कोशिश शुरू की। उसने क्या किया कि वो जो छोटी स्टिक थी उसकी मदद से उसने बाहर से पहले बड़ी स्टिक पकड़ी, फिर बड़ी स्टिक की मदद से उसने केला पकड़ा और खाने में कामयाब हो गया। ये सारा उसने किस बेस पे किया, उसने अपनी थिंकिंग की बेस पे किया, अपनी सोच की बेस पे किया। उसी ने उसको ये सब करने के बाद उसको ना तो कोई इनाम मिल रहा था, और अगर वो केला ना भी पकड़ता उसको कोई किसी ने पनिश नहीं करनी थी। अगर उसने पकड़ भी लिया तो उसको किसी ने कोई रिवार्ड नहीं देना था। यह है कि इंसान जो है वो अपनी थिंकिंग की बना पर उसने सीखा ना पे चीज़ को लर्न कर लिया। और उसके बाद इसी तरह टॉलमैन है, टॉलमैन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने 3 ग्रुप बनाए और उसमें 3 ग्रुप्स में उसने रैट्स रखे। तो पहले ग्रुप में उसने 17 रैट्स रखे, उसने कुछ रैट्स रखे और वो 17 दिन तक रखे। और मतलब उसने एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया ना कि वो जो रैट थे वो जिस मुकाम पे जाना चाह रहे थे, जिस मुकाम पे उसको बेचना चाह रहे थे, उसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा रास्ते रखे हुए थे। तो जो रास्ते थे वो काफ़ी आगे जाके ब्लॉक हो जाते थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही रास्ता ऐसा था जो आगे से ब्लॉक नहीं होता था और वो सीधा उसके मुकाम तक पहुंच जाता था। तो ग्रुप नंबर 1 में वो जो चूहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी मतलब इस तरह से ट्रायल नहीं किया, कोई भी कोशिश नहीं की, जस्ट उन्होंने ऑब्जर्व किया और देन छोड़ दिया ना। तो जो दूसरे नंबर पे जो ग्रुप नंबर 2 था, उसमें जो चूहे थे उनका ये था कि अगर वो वहाँ पे जाने में कामयाब हो जाते थे तो उनको खुराक मिलती थी, उनको कोई मतलब इनाम वगैरह दिया जाता था ना, उनको फूड दी जाती थी। और उसके बाद जो ग्रुप नंबर 3 था, ग्रुप नंबर 3 वाले ऐसे थे कि उनको पहले 10 दिन के लिए तो कोई इनाम नहीं, कोई फूड्स नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही 11वां दिन आया तो उनको फूड्स मिली। तो फिर जब उनको फूड्स मिली तो वो देखा गया कि वो मतलब बड़ी आसानी से अपने वहां तक पहुंच गए। तो यहाँ पे डिस्कस करने का मतलब यह है कि जो पहले ग्रुप वाले थे वो इस वजह से नहीं, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व तो सब कुछ किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, लेकिन उसको अपने स्किल्स को यूज़ नहीं किया। और दूसरे ग्रुप वालों ने यूज़ किया, थर्ड वालों ने, उन्होंने भी पहले तो चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मतलब सब कुछ सीख लिया अपनी कोग्निशन के मुताबिक, लेकिन उनको यूज़ नहीं किया ना। जिस तरह आजकल हम स्टूडेंट हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख लेते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते। यूज़ हम कब करते हैं, जैसे मतलब हम कोई इनाम के लालच में, मतलब बाद में कोई नौकरी करने के लिए हम अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, इस तरह से ना। इन्होंने भी यहाँ पे सिर्फ फूड को हासिल करने के लिए अपना नॉलेज वो किया। कहने का मतलब यह है कि इंसान जो है सीख लेता है, लेकिन उसको यूज़ करे या ना करे ये आगे उसका अपना मसला है। और उसके बाद आ जाता है कोग्नेटिव मैप, यानी कि यहाँ पे हमारे जो नक्शे बनते हैं, मतलब कोग्नेटिव मैप यानी कि हमारे माइंड में एक नक्शा बन जाता है। हम अपने वालिदैन को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह से लोगों के साथ पेश आते हैं, अपने स्टूडेंट, अपने जो हैं, अपने माहौल को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, उनकी वजह से हमारे कुछ माइंड में नक्शे बन जाते हैं। उसके बाद आगे उन्होंने बताया है व्हाट फंक्शन टू स्पिटिकल कोग्निटिव मैप परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताया, एक एग्जांपल दिया है कि एक बिल्ली थी, वो कुछ दिन मतलब एक Please घर subscribe में to my रहने के बाद, channel, hit the bell icon.
تو وہ جو کیٹ تھی وہ یعنی کہ پہلے کچھ دیر تک تو وہاں پہ گھر میں رہتی رہی، تو لیکن جب اس کا بیہیویئر تھوڑا تنگ ہوا تو گھر والوں نے اس کو دور پھینک دیا، اس کو کیٹ کو. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے وہ ایک بیہیویئر، اس نے وہ چیز نقشہ گھر کا سیکھ لیا ہوا تھا، اس نے گھر کا راستہ سیکھ لیا ہوا، بلکہ اس نے کبھی یوز نہیں کیا تھا. لیکن جب وہ گھر سے دور گئی، جیسے ہی اس نے دوبارہ اسی نقشے کے مطابق، اسی راستے کے مطابق واپس گھر آ گئی. یوز آف کوگنیٹیو میپ بائی اینیمل، یعنی کہ یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اینیمل جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک اپنے مائنڈ میں نقشہ بنا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پرندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں رہنے کے بعد کچھ دیر کے لیے دور چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑے عرصے کے بعد واپس بھی آ جاتے ہیں. جیسے آپ چھوٹی چونٹیز کا حساب لگا لیں کہ وہ چونٹیاں کیا ہوتی ہیں، جب موسم ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ گندم وغیرہ کا موسم ہوتا ہے تو وہ ساری باہر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اپنا دانہ اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے. ان کی کوگنیشن بھی اتنی کام کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی کوگنیشن کے مطابق انہوں نے لرن کیا ہوتا ہے. حالانکہ اس کو اب چونٹی کو کسی نے تو نہیں بتایا ہوگا کہ یہی آپ کا گھر ہے، یہاں پہ آپ نے واپس آنا ہے، لیکن وہ پھر بھی آ جاتی کیونکہ اس نے سیکھا ہوا ہے اپنی کوگنیشن کے مطابق. اسی طرح سے آگے آ جاتا ہے یوز آف کوگنیٹو میپ بائی ہیومن. جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ چھوٹے بچے ہیں، اب ان کو مطلب نہیں بھی اتنا پتا تو وہ جانے کو تو کسی اور گھر بھی جا سکتے ہیں، کسی اور جگہ میں بھی جا سکتے ہیں، کسی اور گلی میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ کیا کرتے ہیں سیدھا اپنے گھر پہ ہی آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوگا. اپنے بڑوں کے ساتھ جب جاتے ہوں گے تو انہوں نے وہ راستہ دیکھا، ان کو یاد کیا، اور دین اس کے مطابق وہ چل پڑے. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں آبزرویشنل لرننگ. یہ تو تھی ہماری کوگنیٹیو لرننگ، یعنی کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو سیکھتے ہیں. آگے آبزرویشنل لرننگ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کچھ کویسچن ہیں وہ میں کرتی ہوں. یعنی کہ جو چھوٹی گرلز ہوتی ہیں، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، وہ لپسٹک لگاتی ہیں. حالانکہ ان کو کیا پتا کہ لپسٹک ہم کیوں لگاتے ہیں، اس کا لگانے کا کیا مقصد ہے، بالکل بھی نہیں جانتی، لیکن وہ پھر بھی لگاتی ہیں. اور کیونکہ وہ اس وجہ سے لگاتی ہیں، انہوں نے اپنی اماں کو دیکھا کہ وہ ان کی امی یا ان کی بڑی آپیاں یا سسٹر جو بھی ہے وہ لپسٹک لگاتی ہیں، تو انہوں نے ان کو دیکھا، بس اس لپسٹک کے سوچے سمجھے بغیر ان کو لگانا شروع کر دیا. اور اسی طرح سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنا جوتا نکال کے اپنے بڑوں کا جوتا پہننے میں تھوڑی خوشی محسوس کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو آبزرو کیا، اپنے بڑوں کو دیکھا کہ بڑے جو ہیں وہ اس طرح سے جوتا پہنتی ہیں. یہ ساری چیزیں. آگے ڈیفینیشن آبزرویشنل لرننگ کی ہم دیکھتے ہیں. آبزرویشنل لرننگ ریفر ٹو لرننگ تھرو آبزرو آف ادر بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ماڈلنگ. یعنی کہ جو لڑکیاں ہماری جو آبزرویشن ہے وہ دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھنے کے بعد آتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ماڈلنگ کے طور پہ بھی لے لیتے ہیں. جیسے کوئی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے بچے یعنی کہ ٹی وی میں پروگرامس میں دیکھتے ہیں سیم ویسا ہی کرتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے اسکول میں جیسے ٹیچرز کو دیکھتی ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں گھر میں آ کے سیم ویسا ہی کھیلتی ہیں، بچوں کو مطلب پڑھانا، ٹیچر بن کے کھیلنا، اور اس طرح سے. آبزرویشنل لرننگ بائی لیڈنگ ٹو لرننگ نیگیٹو ایز ویل ایز پازیٹیو لرننگ، یعنی کہ اس سے ہماری نیگیٹو اور پازیٹیو لرننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ماڈلنگ میں وہی آ جاتا ہے نا کہ کسی دوسرے کو ماڈل بنا کے، اپنے ٹیچرز کو ماڈل بنا کے یا اپنے والدین کو ماڈلز بنا کے مطلب وہ دیکھتی ہیں اور کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کوئی اپنا ٹی وی میں ایکٹرس بھی ہو سکتی ہیں، ان کو بھی ہم ماڈلس بنا کے ان کی جیسی ڈریسنگ کرتی ہیں، ان کے جیسا بیہیویئر، مطلب جو چیز ان میں ہمیں پسند آتی ہے وہ ساری چیزیں. آگے انہوں نے آگے ہے اسٹیپ ان آبزرویشنل لرننگ، یعنی کہ جو ہماری آبزرو کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ ہم پہلے سب سے کسی کو آبزرو کرتے ہیں، اگر تو وہ ہمیں پسند آئے تو اس کے بعد دین ہمارا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی میموری بنا لیتے ہیں. میموری میں بنانے کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس پہ کوئی ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں. دین چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کو اپنی ایک پرماننٹ لائف میں بھی لے آتے ہیں بعض اوقات. تو اگر ایکشن جب ہم کرتے ہیں اس کے بعد اگر تو ہمارے ماما بابا یا مطلب کوئی بھی ہمارے فرینڈس ٹیچرس ہمیں اس پہ منع نہیں کر رہے تو ہم ٹھیک ہے اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی لے آتے ہیں. ادروائز اگر کوئی ہمیں منع کرے تو ہم منع بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے وین از آبزرویشنل لرننگ از بیسٹ اپروچ ٹو لرننگ. اچھا، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو آبزرویشنل لرننگ ہوتی ہے یہ بیسٹ لرننگ ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ ٹرائل کا یا ایرر کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ فلائنگ ایروپلین ایز اے پائلٹ، جیسے کہ آپ پائلٹ کے ہم ایگزامپل لے لیں.
پائلٹ جو ہوتا ہے وہ ایک جہاز اڑا رہا ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ آج اس نے یہ طریقے سے نہیں اڑا سکا تو اس کو کوئی اور طریقہ بتا دیں، یا اس نے آپ غلطی کر لی ہے اس کو دوبارہ موقع دیا لیں، بالکل بھی نہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ہر وقت انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور بار بار یہ نہیں ہے کہ جہاز ایک بار گرا دیا اور دوسری بار پھر ان کو موقع دیں گے، پھر گرا دیا پھر موقع دیں گے، بالکل بھی نہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ اس نے آبزرو بھی اتنا اچھا کیا، اتنا اچھا آبزرو کیا کہ وہ دوبارہ اس کو مطلب ضرورت نہیں پڑی نا کہ بار بار وہ ٹرائل کرے، وہ انڈر آبزرویشن اس نے لرن کیا. اس کے بعد اسی طرح پرفارمنس سرجری جو ہوتی ہیں اس میں ہماری ہارٹ بیٹ کی سرجری اور اس طرح سے سرجری جو بہت زیادہ نازک سرجری ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی کوئی بھی ٹرائل کا یا ایرر کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی. ہاؤ از اے گڈ ماڈل؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ماڈلس کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور جو ماڈلس ہمیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ ہم ماڈلس جو ہیں ان کو ماڈل بناتے ہیں، اور دین ان سے چیزیں سیکھتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں سیکھنے کے بعد ہم سکسیزفل بھی ہو سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، ادروائز آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.